संपत्ति पाई रक्ताक्त संघर्ष 3 गुरुतर आहत कटक बड़ मेडिकल भर्ती। सांप्रतिक समय रे सामान्य संपत्ति पाई तुच्छ होई पड़ी पारिवारिक संपर्क जहाकु नेई परिवार सदस्यों मध्य रक्ताक्त संघर्ष घटी। एभली एक अभावनीय घटना आली थाना नुआपड़ा पंचायत रे घटी। प्रकाश जे आली थाना नुआपड़ा पंचायत तराईपाटना ग्राम रे आज जमी भागबंटा को केन्द्र करी रक्ताक्त संघर्ष घटी। आली थाना नुआपड़ा पंचायत तराईपाटना ग्रामर सुशांत तराईंकर प्रशांत तराई प्रमोद तराई और दिलीप तराई सहित पूर्वर जमीबाड़ी नहीं गंडगोल लगी रही। यह आज उग्र रूप धारण करथिला जहाँ फल दुई परिवार मध्य रक्ताक्त संघर्ष घटीथिला। यह गंडगोल में प्रशांत प्रमोद दिलीप गुरुतर आहत होते। गुरुतर आहत प्रशांत प्रमोद और दिलीप को प्रथमे पटामुंडाई सब डिविजन हॉस्पिटल रे प्राथमिक चिकित्सा पर अवस्था गुरुतर थिबारु कटक बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतर कर पटामुंडाई धीरेन्द्र मल्लिक की रिपोर्ट लिव लाइव इंडिया। मैडम कौन है गंडगोल काई ହେଇଛି गंडगोल काई ହେଇଛି ଜାଗା ବାଡ଼ି କେସ୍ ସାର୍ ଆମ ଲୟାର ନଥିବ ସେ ଆସିଲେ ସାଡେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଧଇଲେ ପଟୁରୀ ଧରିକିରି ପଛ ପଟରେ ଲଗେଇଲେ ମାଡ଼ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ତଳେ ପକେଇ ଦେଲେ ହେଲା ହଣା ଉପରେ ହଣା ଚାଲିଲା ମୋ ଦିଅର ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ହାଣିକିରି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଭାଜିଛି 3 ଜଣଙ୍କୁ ହାଣିଛନ୍ତି। अच्छा ये जो कहीं जाने जगह बड़ी पे ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାଗି अच्छा से किया है ମୋ ଖୁର୍ଦ୍ଦାସୁର ପୁଅ कौन तक ना ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ତରେଇ ପ୍ରତାପ ତରେଇ ଆଉ ମୋ ଖୁର୍ଦ୍ଦାସୁରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଧର ତରେଇ। ଆପଣ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ ହଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଗିଲାଣି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ 4 ମାସ ଆମକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅ ବ୍ରେକ୍ ଦେବୁ ବୋଲିକିରି ସେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ପଦଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିକିରି ଗଲା। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ 4 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଆମେ ଆସିକିରି କାଉଣ୍ଟର କରିବୁ। ସିଏ ସବୁଠୁ ଆଉ ଆସିଲେ ନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକିରି ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଠୁ ଆସିଲୁ ଆମ ଦେଢ଼ଶୁର ଡାକିଲେ ଆସ ଆମେ ପଦଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲୁ 5 ଜଣ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବଦଳେଇଲେ 5 ତାରିଖରେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ